नमस्कार सस्मिता बेस्ट किचन को आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आसतु आज आम देखा पूरा पूरी होटेल स्टाइल रे अंडा आलू झोल तरकारी। यहीटा क्या पसंद नुहे, खास करी छोट पिला माननकु बहुत पसंद अंडा। ताहले आसतु मोर जदि ये वीडियो आपण समस्त को भल लगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे। मो चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करदेवे। ताहले आसतु रेसिपी आरंभ करिबा। तो ये देखंतु मु करेई पानी दी नहीं आ पानी को भल भाव में फुटे नहीं आती मु कंचा आलू काटिकी भल भाव में धोईकी दे नौची। देखंतु एठी अंडा आलू को पूरा पूरी सिझे नेबा। एठी मु 15 रु 20 मिनट पर्यंत सिझे नहीं। एबे आमे ढांकुणी मारिकी सिझिबा को छाड़ी देबा अंडा आलू को। एठी देखंतु आमर 20-25 मिनट हो गलानी। तो एबे आमे चेक करिबा अंडा आलू सिझी कि नहीं। अंडा तो बहुत शीघ्र सिझी जाई थाए किंतु आलूटा लेट हुए। तो देखिबा एठी देखंतु एठी आलू भी सिझी जाईची। एबे आमे गैस को बंद कर देबा आउ ठंडा हेबा पई गोटे अन्य जगह रे काढी नेबा। एठी देखंतु अंडा और आलू को मु पूरा पूरी ठंडा कर नेईची। एबे आमे आलू और अंडा को छोड़े नेबा। तो ये देखंतु मु आगो आलू को छोड़े नौजी। ये देखंतु भल भाव में आलू सिझी जाइए बोली चोपा तार ठीक से छाड़ी जाउची। ये मु आलू को सब छोड़े नहीं। एबे आसतु अंडा को छोड़े नेबा। ये देखंतु अंडार चोपा भी भल भाव में छड़ी जाउची। जदि अंडाटा भल भाव में सिझी न थाए ताहले चोपाटा छाड़ेनी। तो ये अंडा भल भाव में सिझी जाइए तो चोपा भी भल भाव में देखंतु छाड़ी जाउची। तो ये आम सबुजाक अंडा को सेम प्रोसेस रे छड़े नेबा। ये देखंतु सबुजाक अंडा को भल भाव में छड़े नहीं जे। एबे मु गोटे कंटा चामच रखी। कंटा चामच साहाय्य अंडा को यही परी तार चारि साइड रे कणा कर नेबे कहीं ना भाजिला बेले जेमती तेल ता भीतर को पसिबो। तो देखंतु ये मु सबुजाक अंडा को कंटा चामच साहाय्य कणा कर नेइची। तो एबे आसंतु आमे गैस रे करेई बसई नेबा। एठी देखंतु गैस रे मु करेई बसई नेइची। करेई को भल भाव में गरम कर नेबा आउ सेतिरे सरिष तेल दे नेबा। आ तेल पूरा गरम हो गले आमे अंडा को भाजी नेबा। एठी तेल देखंतु गरम हो गलानी। एबे आमे सिझे की रखतिबा अंडा को भाजी नेबा। तो ये देखंतु मु सबुजाक अंडा को देकी भाजी नेबा भल भाव में। तो अंडा को पूरा टिके लाल लाल करके भाजी नेबा। ये देखंतु कलर भी केते सुंदर आसी जाइए आउ अंडा भी आमर पूरा पूरी भजा हो जाइए। एबे आमे अंडा को गोटी गोटी करिकी काढ़ी नेबा।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ତେଲରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଡାଲଚିନି ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଆଉ ଜିରା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପିଆଜ ଦେଇକି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଭାଜି ନେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ହଳଦୀ, ଜିରା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଝାଲ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ମସଲାକୁ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବି ଆମର ପୁରାପୁରି ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି କାଟିକି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଆମର ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ମସଲା ଯେମିତି ତଳେ ନ ଲାଗିଯାଉ। ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ମାରିନେବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଖୋଲିକି ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ବି ପୁରାପୁରି ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରାପୁରି କଷି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ପୁରାପୁରି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ବି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ମାରିଦେବା ତରକାରୀ ଫୁଟିବା ଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପୁରାପୁରି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆଉ ତରକାରୀ ଝୋଳ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଆଉ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚଲେଇ ନେବା। ଆଉ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ, ପୁରାପୁରି ହୋଟେଲ ଟାଇପ୍ର। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିହାତି ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ୟାର ଟେଷ୍ଟ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ପୁରାପୁରି ହୋଟେଲ ଟାଇପ୍ର। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିହାତି ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।